Kao što sam u jednoj fazi rekla, potrebno je pustiti da zaraste bašta kako biste imali puno materijala za nadogradnju permamodela ili izgradnju novih permamodela, jer svaki dan na konsultacijama suočavam se sa činjenicom da je baštovanjima sve teže da dođu do sena. Uzmite u obzir da smo imali vrlo tešku sušnu sezonu i da seno je potrebno domaćinstvima za ishranu stoke, tako da je upravo ovo što vidite na ovoj mojoj gredici pravo blago. Ovdje su zapravo 3 gredice koje pripadaju prolećnoj zoni i želim da vidite kako to sada izgleda i kako ću ja to sve lepo da sredim, kako ću upotrebiti ove kukuruze za kao kabasti sloj. Ovdje ima još mnogo plodova koje ću skinuti i naravno višegodišnje kulture ću nadograditi upravo za nastavak sezone. Evo, Milja je tu sa mnom, dakle čeka me puno posla. Za početak je potrebno da skinem plodove. Kao što vidite, imam puno tomatila, imam mačku koja se penja na tomatilo. Dakle, u ovoj epizodi ćemo pripremiti lepu salsu. Tomatila ima svuda okolo, inače kada jednom sadite tomatilo u svojoj bašti i ako ste u no-dig sistemu, onda tomatilo sam niče. Nemate nikakvu potrebu da se bavite pripremom sadnog materijala, generalno kao i 50% biljaka. Dakle, prvo nam sledi berba. Postoji inače epizoda u kojoj govorimo o tomatilu. Tomatilo je biljka koja je potpuno prilagođena biouzgoju, zato što nisam primetila ni nakon gotovo 10 godina uzgoja da je bilo šta napada, dakle da ima predatora u našem okruženju. Salsa može biti blaga, a može biti ljuta. Ja volim hot salsu, tako da ću to da pripremim u današnjoj epizodi. Ona je ušla u posudu. Baš sam htjela da ukradem ovaj zrak sunca preko permamodela. Hoću da vidim šta smo uradili, odnosno koji su prvi rezultati. Mačka je na panju, panj je pored indijskog suncokreta i ako pratite YouTube kanal, vi ćete primetiti jednu ogromnu biljku koju često snimam i ta biljka je trajnica, uvijek ima svoje mesto, odnosno ima 3 mesta u bašti i to je ogromna biljka sa žutim cvetovima i upravo sam skinula tu biljku. Sve ovo će ići na permamodele kao kabasti materijal. Vidite kako je to čvrsto. Upotrebna vrednost ovih štapova je još da budu obeleživači mesta gdje sejem tikvice. One se izrežu tako na određenu dimenziju i onda kada sejem tikvice u gnezda, samo u centar gnezda stavim ovakav štapić i oko ovog štapića ubacim sjemenke i onda znam gdje je centar tikvice zbog zalivanja. To vam je najvažnije zbog zalivanja. Ali ovo će sada ići kao kabasti materijal u permamodele, bez obzira što su u pitanju pre svega podzemni permamodeli. Ja ću njih i dalje da nadogradim jer se ispostavilo da je ovaj deo još uvijek nekako nepripitomljen. Imam 3 gredice koje su dobro uhranjene i daju veliku količinu hrane, ali nisam primijetila da je zemlja, da sam postigla rezultat onakav kao što sam na drugim. Evo Milje, meni je lako kad imam nju. Dalje, ono što sam uradila jeste ubrala sam, vidite koliko, tomatila samo sa jedne gredice i to će biti puno salse. Inače od tomatila, kao što sam rekla, postoji čitava jedna epizoda. Jako volim kiseli tomatilo kao toršija, zatim možete da ga pečete. Ja ga koristim, pravim slatko od njega, džem od tomatila je divan. Mislim, slatko je zaista ono čist hedonizam. Ali s obzirom da imam puno slatke zimnice jer je ovo voćarska sezona, ja ću sada od ovog da napravim salsu. Imam i ljutih paprika, hot salsa će biti, kao što sam rekla.
I o time ćemo se baviti nešto kasnije. Ovu sam kesu našla na putu. Imamo prolaznike koji onako iz grada dođu na izlet i onda nam baca kesu. Tako. Fino vaspitanje, ne znam šta da kažem. Ono što je na toj gredici ostalo jeste kukuruz. Sad ću vidjeti da li mi je bolje sunce sa ove strane. Ovdje imam jednu juku. Jednu ću sada da oslobodim, jer juka je višegodišnja biljka, izuzetno važna. O njoj puno govorim u epizodama, osim što je drvo života i privlači jako dobru energiju u baštu. Juka je repelent za lizne vaši i raspoređene se svuda po bašti. Morate ih po širini staviti. I vidite šta sam ovdje uradila. Ovdje imam neke nedozrele tikve. Sve to ću da pripremit ću krem supu od njih. Ali ja želim da vidite tu prvu fazu sređivanja. Ja sam samo oborila kukuruz. Ja ih neću ni sitniti. Tu imam, ovdje su bile tikve, vidite ovdje su loze od tikve. Oko kukuruza su bile mahunarke. Evo ih, mahunarke su ostale. Ostalo je par komada tu, to neću da oberem, to će ostati samom tlu. I preko toga ću raditi uslojanje. Naravno sve ovo treba da bude pedantno, da se povuče trava sa svih strana, ali vidjet ćete kako to izgleda. Zašto ovo snimam? Zato što sada svi obarate i radite prolećnu zonu. Obarate svoje bašte, jer ovo je prolećna zona, zimska zona je tamo, u toj tački. Dakle, daleko potpuno odvojena i glavna pitanja konsultacija je kako da usitnite ove kukuruze, šta s njima da radite. Pa ne ih samo obaram. To će biti jako dobra hrana za taj preparat koji direktno pravimo u gredici, odnosno za sve mikroorganizme u tlu, jer će biti jako dobar materijal da se upravo oko njih umnožavaju. Idemo dalje sada sa usvajavanjem. Sada već možete da vidite obrise ove gredice, jer ona je bila takva. Ovo je prema modelu u svojoj 3. godini konverzije, ali kao što sam rekla, na ovim delovima i tamo gdje su prema modeli s jabukama i tu možete vidjeti u onoj epizodi recikliranje prema modeli i reciklaža, pa će vam biti jasnije o čemu se radi. Na tim mjestima i na ovim pozicijama je nešto zemlja teža, glinena, tako da mi treba malo više vremena, ali kao što vidite oni su dali jako dobar rod. Naročito su u prvoj sezoni tu bili neki krastavci koji su bili zaista dobro rodili, rađali su čitavu sezonu i zadovoljna sam i ovom godinom, ali kao što sam rekla, želim malo bolju strukturu na ovoj poziciji. Sada možete vidjeti kako pokrivam lagano travom i to je ono što ja radim. Ovdje je ostavljeno da se sve zatravi oko bašte kako bih imala upravo ovo. Ne treba vam alat, možete samo da čupate travu kao što ja radim. Jer ovdje je sve bilo čupalo. Vidite kako već ja to sređujem kao neki alat, kao neka alatka. I bacam travu preko i to će biti za sada dovoljan sloj. Sljedeći kadar će biti onda kada završim. Čekaju mi još 2 gredice i na njima se nalaze neke kulture. U jednoj od epizoda pokazivala sam vam kako se šiša gomoljasti komorač, kako biste dobili ovako dobar gomolj kao što sam ja odradila. Znači ja sam šišala sve ovo sa strane nekoliko puta, treba da pratite ove izdanke da biste evo dobili ovaj plod. Sada ću ga ubrati i u toj epizodi sam naglasila da ja baš i ne volim mnogo da ga konzumiram, jako volim da ga uzgajam, inače je solitarna biljka, ali evo u ovoj epizodi ću pokušati da se pomirim s njim i da osmislim neki recept pa da probamo zajedno. Sada je bitno da odrežem dole u predelu korena. Evo ga. Vidite kako je dobar. Zaista sam ponosna na ovaj proizvod. Da, inače je jako skup. U prodavnici postoji vjerovatno razlog za tako nešto.
tako da ćemo sada da ga probamo zajedno. Postoji epizoda na YouTube kanalu u kojoj ja presađujem komorače, tada prebacujem krastavce iz rasadnika. U pitanju su kornišoni koji su već dugi, na sebi imaju plodove. Ubacujem komorač i to je negde tamo sredinom jula urađeno. Oni su presađeni u permamodele i pogledajte kako je to dobar rezultat. Zaista sam ponosna na ovaj rezultat, što znači da su rezultati u permamodelima duplo bolji nego u biogredici. Biogredica je sadnja na zemlji, pritom samo malčirana, jer permamodeli su ta sinergija unutar tla koja pomaže biljkama da daju bolje rezultate i samim tim permamodeli su bolje nahranjeni. Uz komorač u toj epizodi presađivala sam i praziluke i oni su jako dobri na tim gredicama, kupusarice, tako da eto. Jako dobar rezultat. Ako želite da uzgledate komorač, možete samo da upratite pravac kretanja na YouTube kanalu. U pitanju je majski rasadnik, iz majskog rasadnika presađeno sredinom jula i evo, danas je 28. oktobar i ja sam dobila ovaj rezultat od 15. jula do 28. oktobra. Već pada mrak, spušta se magla, kraj dana i neću više da radim. Hoću samo da vidite, ja sam bila na ovoj poziciji kada sam uhvatila prvi kadar, da vidite kako to sada izgleda, kako sam sredila permamodele i da vam komparativno pređem preko faza. Ovo je prolećna zona, nije završena, kao što sam rekla u prošloj epizodi, ne mora bude završena, došla sam do svoja trave. Ovo je permamodel u drugoj sezoni. Nisam zadovoljna kako je tlo omekšalo, tako da radim nadzemni permamodel i 3. godinu. Kada uradim nadzemni permamodel, pokaže se kao jako dobra gredica. Gredice su velike jer, evo pogledajte, zemlja izgleda dobro 3. sezonu, ali vidite ovo, kad stavim prst, kako je to sve tvrdo, zato što je ovde jaka glina, u ovoj poziciji baš je jaka glina. To sam rešila ovdje tako što sam napravila permamodele s jabukama i situacija je mnogo bolje, tek će biti dobre naredne sezone. A ovdje usvojavam nadzemne permamodele već 3. sezonu. On je došao do faze svežeg trave, dakle ovdje ide još seno, đubrivo ne moram da stavljam zato što sam već stavila. Dakle, permamodeli seju đubre jednom u 3 godine. Ovdje sam pobacala kabasti sloj, vidite koliko ga je, a ovo je faza koja još uvek nije sređena, ima puno kupusarica. Nastavljamo sutra. Hoću da napravim salsu, ali i komorač ili koromač, zavisi iz kog ste podneblja. Želim da pripremim nekako, pa sam odlučila da napravim salatu od njega. I za salatu mi je potreban mladi luk i zelena salata, pa ću ih pomiješati. Nadam se da ću dobiti zanimljiv ukus. Zato ću da uberem salate. Ovo je Little Gem Red i vreme je da se bere. Može da se napravi i sitno male glavice, ali to mi nije potrebno. Ja sada želim baš ovako da ima puno listova. Ovdje imam posudu za plodove. Pokupit ću i crni luk koji sam sadila. 2 kg luka je ubačeno u baštu i to za mladu berbu. Znači ovo nije onaj koji je samonikli, nego njega sam sadila. I to će mi biti dovoljno za salatu. Vidjet ćemo kakav ukus ima. Uzet ću još jednu glavicu zelene salate. To će biti to što se tiče salate sa komoračem. Za salsu ću pokupiti većinu paprika, to su te otovnjače, kako ih zovu u mom selu. Znači, to su paprike koje su vam ostale nakon ozbiljne, odnosno velike berbe i one su odlične.
mogu se peći, puniti, pržiti, ali ja ih želim za salsu jer tomatilo je kiseo, njemu je potreban mladi, stavit ću mladi crni luk zato što ga imam puno, beli luk, paprike, imam tu i malih patliđana koje ću dodati i sve to ću kuvati izvesno vreme, dodat ću i tikvice, sada idem po mlade tikvice, zato što je za tu taj kiseli ukus potrebna neka baza, nešto što će taj kiseli ukus da ublaži, a to će biti upravo tikvice. Ovdje imam kratičnjak, odlično, to mi je potrebno. Inače, ovaj deo je ostavljen za brzi uzgoj, jer je ono što sam i rekla u jednoj epizodi, jako je bitno da odvojite deo koji će vam biti brzi uzgoj i o tome ćemo nešto pričati u ovoj epizodi. I upravo na tom delu imam mlade tikvice. Vidite, neće to stići više jer sve su hladne noći, jaka rosa, magle, nema nikakve potrebe da mučim ove tikvice i dalje, dale su maksimum i zaista sam zahvalna na ovoj količini plodova koje su dale. Vidite kakav je onaj potencijal pokazala. Imam ovdje još jednu koju ću ubrati. I to je to sa ove pozicije za ovu sezonu. Skinut ću paprike koje su tu bile, ima još cvetli i to će biti spremno za brzi uzgoj. Dovoljna količina za salsu. Potrebne su mi ljute paprike, u bašti još uvijek ima puno čilija. One koje su sazrele ja sam izvukla za seme, ukiselila već dosta, to ste mogli da vidite u jednoj od prethodnih epizoda. Ovo će biti sasvim dovoljno da dobijem ono hot salsu i potreban mi je jedan paradajz. Još uvijek berem paradajze u bašti, 29. je oktobar. Ono što je vrlo zanimljivo, svi paradajzi su sazreli, imamo tako neku lepu blagodarnu jesen. Htjela sam da napravim slatko od zelenih paradajza, ali čini mi se da se to neće desiti u ovoj sezoni. Ovo sam pokupila sa jedne gredice, u pitanju je jedna sorta paprike koja se zove Fantasy. Sada ću vam to pokazati. Imam još paradajza, Fantasy, vrlo zanimljiva sorta. Kao što vam ime govori, jako je ljuta. Ne znam, Fantasy, sve što počne na aj je ljuto. Evo, dočekala sam i sjeme zato što je u pitanju žuta sorta. Evo, imam 2 semenkice i sada treba budem hrabra i da ovo probam. Ima puno skovila. Ona neće ići u salsu zato što ne želim baš previše ljutu salsu. Pavle. Slama i seno. Slama ovdje ima funkciju da testira gredice zato što puno poštovana nema seno, a seno je tu da bi pomoglo slami da izdrži sezonu i meni da napravim kompromis. Ok, možemo i da kuvamo sada. U pozadini se čuje kako kuvam sastojke za salsu, sve sam stavila da se kuva sa malo vode i malo soli i kada skuvam te sastojke onda ću ih ispasirati i dalje praviti salsu. A sada ću da upotrebim svoj prvi komorač, nije prvi u mom životu, ali prvi u ovoj sezoni. Uvek sam ovu biljku poklanjala zato što mi miris nekako, miris me odbija, kao što odbija insekte, jel? Ali sada sam probala komorač iz Pearl modela i ima mnogo sladak ukus, naravno ukus na bronhi bombonu, ali je sladak u pozadini i moram priznati da mi se ovaj komorač iz Pearl modela dopada. Da li su Pearl modeli zbog velike količine hrane njega nabildovali i razblažili neku blagodutinu koju je inače uvek imao komorač, ne znam, ali ovaj mi se sviđa i imam osjećaj da ću se zaljubiti u ovu biljku.
Ja sam se odlučila da napravim salatu, nisam htjela da pravim krem supu ili da ga pečem, već da iskoristim njega u sirovom stanju, zato što je ovo i lekovita biljka. O tome možete mnogo da čitate na internetu. Napravit ću ga u kombinaciji sa zelenom salatom i mladim lukom. Svi sastojci su ovdje izrezani. Ja radim jednom rukom i to je onako malo nezgodno. Stavit ću sav ovaj komorač, znači to je jedan gomolj i zelenu salatu. I sada ću sve to da začinim. Masno ulje, sol, limunov sok i to će biti jako fina i pre svega zdrava vitaminska bomba. To je to, moja salata od komorača i zelene salate, u pitanju je Little Game Red i mladog luka. Jako je ukusna, dopada mi se ukus i mislim da ću malo više da uzgajam komorač. Imam trenutno 10 biljaka u bašti. One su ubačene kod snimanja epizode i u narednoj sezoni, a to će biti bitna biljka za uzgoj. Uključit ću je po širinama ili solitarno, nekako se ne slaže sa ostalim biljkama i ono što je najbolje, možemo da je uzgojimo odmah već u martu. Ja ću sada napravim pauzu, imam kratke konsultacije sa baštovankom iz Hrvatske i naravno ovo će biti moj obrok dobar za koncentraciju. Volim ovu fazu u bašti kad imam vremena da na miru sređujem baštu, berem ostatak plodova, uslojavam permamodele jedan po jedan, jer verujte mi da će svi ovi slojevi pasti i da će tu trebati još materijala. To je tako sa organskom materijom, jer mi zapravo hranimo biće u tlu. Ono što bih voljela sada je da se vratite na početak epizode i da vidite prizor koji je ovdje bio. Ovo je bila jedna prava džungla. Pored ovog panja, odnosno tu gdje visi kesa, je bio indijanski suncokret, ogromna biljka koju sam uslojila upravo ovdje. Svi ostaci indijanskog suncokreta su na ovoj gredici. Ovdje visi kesa koju sam pronašla na putu i tu sam bacala rafije koje sam skidala jer je ovdje bilo dosta nosača. Rezultat su ovako sređene i uslojene gredice. Okolo sam čupala i kosila travu jer sam pustila da baš sve zatravi. Imam tamo u okolini još puno trave jer će mi trebati da uslojim čitavu prolećnu zonu. Vidite, sve ovo što ovdje gledate je prolećna zona, izuzev ove zone brzog uzgoja o kojoj ću nešto više da kažem, a tamo na kraju je zimska zona. Potpuno sam ih odvojila. Ovdje je prolećna zona, neke jesenje kulture završavaju svoju vegetaciju ovdje upravo u ovim permamodelima s jabukama. Ovdje sam već počela da obaram različite nosače, da skidam sjeme. Ovo je sjeme koje čuvam za sebe i za biobaštinare Banja Luka, ali ono što želim da vidite jeste upravo rezultat. Zapravo želim da ovu situaciju komparirate. Dakle, sve oko nas je resurs i permamodeli su zapravo zero waste sistem kada je u pitanju organska materija, dakle prevedeno na organski otpad, jer u bašti ne postoji otpad. Na vašem imanju više ne postoji otpad. Sve je upotrebljivo. Orezujete šljivu, vi koristite grane za kabasti materijal ili kao što je jedna moja baštovanka rekla, nekada sam te sitne izdanke koje su izbiju dole iz dna šljive smatrala teškim poslom i to mi je bilo naporno, a sada s veseljem to radim zato što znam da to ulazi u sastav permamodela. Dakle, više ništa nije otpad i sve ulazi u sastav permamodela i evo idemo redom. Ovo je uslojeno dakle za proleće pašće, to će pasti duplo do marta kada ulazi u sadnju. Vidjet ću kakav je raspored po mom projektu. Ovdje je ugrađen, kao što sam rekla, indijanski suncokret. Ovdje su ostale kupusarice. A ono što sam rekla tokom epizode i što govorim
baštinskoj zajednici u okviru učionice da se peromodeli hrane organskim, odnosno animalnim otpadom, stajnjakom, samo jednom u 3 godine. Jer nema nikakve potrebe, vama je mnogo kvalitetniji kompost koji napravite upravo ovakvim uslojavanjem, jer to je smeđe zlato, to je ono što vama treba. Organski, odnosno animalni otpad je tu samo da unese onaj M element, mikroorganizme, i to smo stavili jednom u 3 godine, nema nikakve potrebe da ga stavljamo ponovo. Sve što sam uzgojila na vlastitom kompostu i na trogodišnjim permomodelima je mnogo bolje raslo nego recimo na stajnjaku. Ovdje je ostala raštika, odnosno ovo je raštan. Ovdje imam jedan kelj koji je ostavljen kao materinska biljka na umnožavanje. On će u narednoj sezoni da pusti svoje generativne organe. Dakle, do naredne sezone, do čak avgusta, ovaj će kelj ostati na ovoj poziciji. Jako je bitno ugraditi ga u projektovanje. Ove gredice su duge 4,5 metra. Ja ću njih na pola da prerežem kod projektovanja plana za narednu sezonu. Ovdje mi je ostalo puno kupusarica, mlječike. Mlječike su zaista dobar spas kada su u pitanju i krtice i voluharice, jer ovaj deo ne napadaju više voluharice. Tako da eto, imam ovdje mali rasadnik. Ostao je ovdje jedan amarant da oboji prostor, inače izvor kalijuma. Ove kupusarice nastavljaju da rastu, sve su to otporne kulture do -20. Ovdje imam još raštana, keljova. Ovdje je ostao raštan i imam kelj koji je izdržao zaista baš napad stjenica i jako se dobro razvija. Vidite koliki je, baš je veliki i bit će za berbu za nekih mjesec dana, će se baš dobro uglavičiti. Ono što je važno kada je u pitanju borba s stjenicama je da ako posadite dovoljno kulture iza sebe i za stjenice, imat ćete i vi kupusarice, a imat će i stjenice dovoljno hrane. Jer broj stjenica nikada nije veći, već nekako mi stalno zbrajamo te sadnice i uvijek posadimo onoliko koliko je nama potrebno. Ovo je jesenja zona koja će se i zatvoriti uskoro. Jako mnogo, samo da prođemo kratko, jako mnogo mladog luka. Rekla sam za Božić salata i mladi luk na meniju, to je izazov čitave zajednice. Vidite, svuda ima mladog luka i naravno ovdje sve prerasta trava. Jako volim ovo što vidim. Vidite, azot, kalijum, sve to ulazi u nadogradnju. Ovdje ima još nekog šerija, kupusarice koje su ovdje skrivene i puno luka, vidite svuda u okruženju. Imam luk i stalno pratimo ovu crnu rotkvu koja je baš dobra. I pravit ćemo od nje nekakve salate onda kada ona dospe za berbu. Vidite, baš dobro napreduju. Evo jem, bit će dobre rotkve. Ono što bih sada poželjela i meni i mojim biljkama, mirne ovce u okruženju, jer prošle godine kada sam ostavila sve svoje kupusarice, upale su ovce i pojele su sve kupusarice, materinske biljke. To je bilo jako tužno, tako da eto sad apelujem na sve svoje komšije da drže ovce dalje od moje bašte, jer neke od ovih biljaka su jako skupe, retke i ovdje kod mene su na umnožavanju zato što sam čuvar starih sorti, tako da bih voljela da ih u narednoj sezoni i podelim. Dakle, divnu narednu sezonu i mirne ovce želim svima nama i da pojedemo onaj kelj. Sada želim kratko da vidite kupusarice koje su posađene
na nadzemnom permamodelu, bukvalno na ledini. Evo čeka sve to za košenje. Ta trava mi treba. I stalno spominjem te kupusarice jer više nema izgovora. Upravo one su održale lekciju svima nama jer nema više izgovora. Dakle, baš svuda možete postaviti permamodele i želim da pratite kako one napreduju. Jako sam ponosna na kupusarice koje su izdržale, zaista su izdržale jednu onako problematičnu sezonu. I evo vidite kako to lepo napreduje. I to će sve stići. Evo ih iza. Kako su lepe. Dakle, na ledini. Vidite kako to baš fino raste, napreduje. Dakle, na ledini. Na ledini. Dobro nađubreno, nadzemni permamodel, odlično uslojen i više nema izgovora. Zaista nema. Kao što sam i najavila, u ovoj epizodi ću dati male naznake vezano za gredice za brzi uzgoj. Broj gredica za brzi uzgoj je ograničen u okviru projektovanja motivacionih biobašti. To znaju svi oni koji su ušli s projektom u ovu sezonu. Postavljanje bašte po projektima Trag biljke se radi upravo sada. Sada je potrebno postaviti zone jer se ne radi obrada tla, obrada se radi samo na gredicama za brzi uzgoj. Ja neću raditi neku posebnu obradu zato što biram najaktivnije permamodeli na kojima sam postigla najbolji uspjeh, dobro humificirano tlo, zato što se zapravo tu radi jedna zemljana setva. Kako ćete izabrati gredice za brzi uzgoj? Pa tako što provjerite kakvo vam je tlo. Ispod permamodela vidite moja zemlja je jako dobra, mekana, podatna, humificirana. Tako da sam ja izabrala upravo ovu zonu. 1, 2, 3. Moj projekat će imati 4 gredice za brzi uzgoj, dinamika 7, 1, 3 će biti dinamika 7, 1 dinamika 5. O tome ću nešto više u narednoj epizodi, jer u narednoj epizodi ću vam pokazati kako da pripremite zonu za brzi uzgoj. Zona mora biti skoncentrisana na jednom mjestu jer je to zona odbrane, zona zalivanja. Jako je bitno da ne razbacate te gredice svuda po bašti zato što će vam to biti problem. Tu sejemo, tu branimo od puževa, od različitih insekata, buhači će se pokrenuti jer to su sve kulture za brzi prinos i tu zalivamo. Znači, jako je bitno gdje će biti naša pozicija aktivnosti. Kao što sam rekla, o tome će biti nešto više u narednoj epizodi. Ja sam počela da uklanjam sve sa ovih gredica. Imam dosta materijala za kuvanje, to je jako dobro. U pitanju su mreže koje su ovdje bile i nekoliko godina. Tu sam, kao što sam rekla, danas skinula tikvice, paprike su bile jako dobre, završile su svoju sezonu. Imam još par cvekli koje tu planiram da izvadim i da ukiselim. I ne zaboravite da se cvekle poslednje vade i da imate tu negdje još nedelju dana da ih izvadite, jer osim što vi volite cvekle, njih vole i voluharice. Dakle, vodite računa o tome da ih izvadite na vreme. Vidite, već imamo jako lepo sunce. Kao što ste mogli da vidite, dok sam sređivala gredice, izvukla sam ove nepotpuno zrele, odnosno nekako nedorasle tikve. I te tikve su i dalje upotrebljive. Najčešće pitanje u učionici, učionica je jedna od soba prve regionalne baštinske zajednice Trag biljke. Najčešće pitanje jeste šta da radimo sa ovako nedozrelim tikvama, odnosno tikve koje se nisu potpuno razvile. Vidite kako je ova mala ili vidite kako je tek ova mala. Ja ću vam pokazati šta ću danas da uradim od njih. Pravit ćemo slanu zimnicu. Možete da naravno radite džem, slatko, krem supe, da ih koristite jednako za pohovanje pite, zavisi od toga kakva je njihova struktura unutra, ali ono što ću ja danas da uradim jeste slana zimnica. Imali smo i dobru voćarsku sezonu, puno je slatke zimnice.
tako da to više nije potrebno, ali generalno kad imate tikve možete čitave sezone da pravite slatko po potrebi. I ja ću danas da napravim kisele tikve. Ovdje se kuva povrće za salsu. Kao što vidite, ja sam svo povrće koje sam pokupila u bašti zajedno sa tomatilom ubacila u šerpu sa malo soli da se kuva i to je tu sada negde već skuvano. Sada ću to malo da procedim, da se ohladi, da naštapnem mikser, pa idemo dalje sa kuvanjem. Inače obožavam salsu kao namaz, divan je za zimske dane. Ja sam te tikve koje nisu sasvim sazrele izrezala na ovakve kockice. Za ovu zimnicu mi je potreban još peršun, uzet ću jedan čili, ali čili ću rasporediti na više tegli i potreban mi je beli luk. Beli luk je krupno iseckan, naravno oprane i čiste tegle, potrebni su vam originalni poklopci. Ono što želim da vidite sa strane jeste da je sav otpad koji sam skinula čisteći ovo povrće ide na prolećnu zonu, odnosno uslojavanje permamodela, jer prolećna zona dopušta, odnosno poželjno je da imate te delove na kojima ćete baciti organski otpad, a što je zapravo direktno kompostiranje. Ono što jesu permamodeli, kao što sam rekla, to je zero waste sistem gde koristite sve resurse iz vlastitog okruženja i na taj način koristeći resurse štedite novac, a usput time što koristite vlastite resurse vi pomažete ovu planetu, odnosno dajete otpor industrijama, jer svaki put kada upotrebite vlastiti resurs, a ne kupujete, vi ste pružili otpor hemijskoj industriji iz svog domaćinstva. Što znači da je sve oko vas resurs i sve je upotrebljivo za primjenu za uslojavanje permamodela i permamodel vas uče kako da reciklirate. Sada ću vam pokazati šta ću da radim. Zapravo je vrlo jednostavno. Punite ove tegle kockicama. Ja ću ovde da dodam po slojevima malo belog luka. Stavit ću jedan režan ovog čilija, ne želim da ovo bude preljuto. Malo peršuna. I idemo ponovo sa tim slojevima. Sve ovo pretresajte, odnosno potresajte ovu teglu kako bi vam više ovih kockica stalo. I ovo ćemo sve da zalijemo na kraju tečnošću koji se pravi od 1,3 litre jabukovog sirćeta, 200 g šećera, 100 g soli, 3 litre vode, sve to prokuvate i time zalivate ove tegle. Kada zalijete do vrha, stavite originalni poklopac i sve to ide na pasterizaciju 10 minuta, ne treba više. I to bi bilo to. Ja ću sada sve ovo da iskoristim i da popunim svoje tegle. Vodite računa, ako je ljut čili, samo 2 ova režnja idu na jednu teglu, ne treba više. Što se pripreme salse tiče, procedite povrće i sada je potrebno sve i salsa je gotova. Ona ovako izgleda kada završite posao. Gusta je kao ajvar, tokom kuvanja se dodaje ulje, šećer, so, po potrebi šećer. Šećer služi da malo anulira tu kiselost samog tomatila i kada je potpuno gusto dodajete peršun i beli luk, kuvate još nekih 15 minuta, ide u tegle i koristite originalne poklopce zato što ide na pasterizaciju. Dakle, poklopci su ovdje važni, sve stare poklopce koje imate u toku sezone, njih koristite kao za sušenje semena. To je ta reciklaža reuse. Sada ovo ide na pasterizaciju, sve ostalo je već pasterizano, pa ćemo vidjeti šta sam sve napravila čisteći svoje gredice i usvojavajući ih za prolećnu zonu. I ovo je rezultat mog rada u kuhinji.
Čistila sam gredice, uslojavala za prolećnu zonu. Od ostataka plodova sa tih gredica napravila zimnicu. Ovo će biti mnogo kvalitetne hrane. Lagano i prolećna zona dobija neke svoje obrise. Prvo se obaraju kulture koje se nalaze na njima, jer sve oko vas je resurs i ono što je najvažnije je da prvo potrebite vlastiti resurs, pa tek onda nabavljate seno sa strane, jer sve je ovo hrana. Na ovoj poziciji ima puno pirike, mišjakinje, mrtve koprive. Ko prati kanal zna i kakvi su to resursi. A evo i mačke su to. Ono što želim ovdje da vidite je sljedeće. Ovo su zapravo kreveti za batat. Ja sam sada i konačno oborila sve kulture, izvadila i cveklu, komorač. Tu su bili paradajzi, batati, lukovi. Ja bih jako voljela da pogledate epizodu kreveti za batati i rezultate koji se prate tokom sezone. Ovo su bile prave lepotice bašte, ovi kreveti. I tu je sada ostao praziluk koji je ubačen iz rasadnika tamo negde u julu, odnosno sredinom jula. Ali ono što zapravo želim da vidite je sljedeće. Šta je plod ove motivacione biobašte? Gde su konkretno plodovi? Plodovi su ovdje, u samoj zemlji. Vidite šta sam dobila. Pravi kompost. Ako se vratite na epizodu kreveti za batat, onda ćete vidjeti šta sam zapravo ovdje radila i kako sam uslojavala ove. To su zapravo permamodeli, jeste u pitanju brzi uzgoj, ali su permamodeli i dobila sam ono što mi je trebalo. Potpuno humificiran permamodel, to će biti podzemni permamodel i dobila sam vrhunski rezultat, jer zapravo sav ovaj kompost mogu da koristim i za punjenje tunela, s obzirom da je nivo ovog permamodela nekih 15 cm. Zaista mogu da posudim ovako kvalitetnu zemlju. O čemu se zapravo radi u permamodelima? Ovdje se radi o direktnom kompostiranju, što znači da sam ja to i postigla. Ja sam dobila svoj kompost direktno na gredici, a ništa kvalitetnije ne možete da koristite u svojoj bašti od vlastitog komposta koje seju i sadio na svom kompostu, zna o čemu je reč. Dakle, pored svih plodova koje su dali ovi kreveti za batat, i evo daju još uvek, najvažniji plod koji sam dobila jeste upravo ovaj rezultat, a to je kompost na samoj gredici. I sada ćete da vidite šta rade moje mačke. Ovo je jako najbitnija scena, odnosno kadar u epizodi jeste šta rade mačke na novo uslojenim permamodelima. Evo, njima igraonice. To je to. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem, jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.